अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो इस वक्त सोच रहे होंगे कि मैं आज कहाँ फिरने निकली हुई हूँ। तो इस वक्त तो मैं ढूंढ रही हूँ गाड़ी की जगह, कहीं पार्किंग मिल जाए मुझे। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। इस तरफ तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो रश है, यानी इस तरफ तो मैं गाड़ी पार्क नहीं कर सकती। तो मैं दोबारा जाती हूँ इसकी अपोज़िट साइड पे, वहाँ पे मिल गई है जी मुझे जगह। तो अब मैं गाड़ी जो है वो अपोज़िट साइड पे लगा रही हूँ। तो उसके बाद जी मैं आ गई हूँ अब इस स्टोर में। यहाँ से जो मुझे काम था कि मैं यहाँ पे क्यों आई, तो असल में एक दो चीज़ें घर की मुझे चाहिए थी, वो लेने के लिए आई हूँ। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि बाज़ दफ़ा यहाँ पे जैसे एयर फ्रायर और इस तरह की चीज़ें होती हैं, बाज़ दफ़ा जैसे आपकी केटल होती है पानी वाली, या इस तरह की कोई भी चीज़ किचन से रिलेटेड, तो वो एक तो यहाँ पे बड़ी ही रिजनेबल प्राइस पे वो चीज़ें मिल जाती हैं। और फिर ये है कि लास्ट दफ़ा भी जो एयर फ्रायर था वो मुझे यहीं से मिला था, काफ़ी अच्छा था और काफ़ी साल जो है वो निकाल गया। अब असल में वो तो ठीक है, लेकिन वो बहुत छोटा है और अब मुझे चाहिए ज़रा बड़ा। मैं चाह रही थी कि मुझे या तो 6 लीटर का मिल जाए या 8 लीटर का मिल जाए। जैसे मैं सम टाइम ये होता है कि मुझे पैटीज़ बनाने होते हैं या मुझे रोस्ट करना होता है, तो उसके लिए मुझे ओवन जो है वो चलाना ना पड़े, तो मेरा काम जो है वो वहीं पे हो जाए, यानी कि मेरा शेल्फ़ के ऊपर ही काम मैं उसको कर सकूं। तो उस हिसाब से मैं यहाँ निकली थी। सोचा आप लोगों को भी लेना, तो मैंने एयर फ्रायर है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे मैं और चीज़ें भी देखने लग गई घर से। आपको पता है कि घर में 100 तरह की चीज़ें जो होती हैं वो ख़वातीन को चाहिए होती हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें चीज़ें देखने का भी बहुत शौक़ होता है कि नई चीज़ कौन सी है, यहाँ पे मार्केट में इस वक्त नया फ़ैशन क्या है, यानी नया ट्रेंड क्या है, तो वो भी हम ज़रूर जो होता है वो, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि मैं एक नज़र मार ला। आप यकीन करें कि मुझे भी इस चीज़ का बड़ा ही चस्का होता है। मुझे ये होता है कि यहाँ पे तो मैं आई गई हूँ, तो चलो यहाँ से चलते चलते मैं ज़रा इस तरफ भी नज़र मार लूँ। तो बिल्कुल जी मैं भी यहाँ पे नज़र ही मार रही थी। इसके अलावा अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आई तो वो भी ज़रूर लूँगी। मुझे चाहिए थी एक छोटी सी अलमारी चाहिए, वो भी मैं यहाँ से ढूंढ रही हूँ, जो कि मैं अपने कॉरिडोर में साइड पे रख सकूं, जिसमें मैं जैकेट्स वगैरह जो है वो हैंग कर सकूं। तो वो भी साथ साथ देख रही हूँ, तो वो तो मुझे यहाँ से नहीं मिली। वो जिस तरह ज़ेग मुलर भी मैं चक्कर लगा के आई हूँ, तो जो मुझे चाहिए उस तर्ज़ की नहीं मिली हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी जो मेरी रिक्वायरमेंट है या जिस तरह मेरी अपनी मेजरमेंट की हुई है उस हिसाब से मुझे यहाँ से नहीं मिल रही। इसके अलावा मुझे चाहिए सेंटर टेबल, तो वो भी मैं यहाँ से देख रही थी कि मैंने इस तरह का स्किन कलर का मेरे घर में जो है वो सोफ़ा है और मुझे चाहिए सेंटर टेबल। और उसके लिए मैं देख चुकी हूँ कि यहाँ पे भी ऐसा कोई नहीं है, ज़ेग मुलर में भी जो जिस तरह का मैं चाहती हूँ उस तरह का नहीं है। मिलते तो यहाँ पे भी बहुत है, क्योंकि बच्चे हैं घर में छोटे, तो मुझे ये है कि कॉर्नर जो हैं वो शार्प ना हो, यानी जैसे कॉर्नर टेबल के हों या किस तो ज़रा गोल शेप के हों, इस तरह हो कि अगर कोई बच्चा बैठा हुआ उठता है या भागता हुआ आता है तो वो उसको लगे ना। तो बड़ी बारीक बीनी से हम ये चीज़ें भी देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना लें जिससे हमें हमारे बच्चों को नुकसान हो। इसके अलावा आप देखें कि इसमें कितना फर्नीचर है पोको में। पहले एक ज़माना था कि एक हद तक चीज़ें हुआ करती थी, अब इस दफ़ा तो मैंने देखा है कि इन्होंने भी काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें इनके पास हैं, यानी वैरायटी भी है। इसके अलावा ये है कि यहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह देखें तो वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, चेयर्स बहुत ज़्यादा थी। फिर ये हम देख रहे हैं कि इस वक्त लिविंग रूम का पूरा उन्होंने सेट बनाए हुए थे, यानी कि सिटिंग रूम पूरे का पूरा डेकोरेट किया हुआ है। फिर उस हिसाब से ये देखें साथ उन्होंने बड़ा ही अच्छा, जो मुझे लगा सबसे अच्छा वो ये थे कि साइड बोर्ड बड़े अच्छे थे और उसी तरह के बनाए हुए थे जिस तरह आप अपना एस्सीमर सेट करते हैं, यानी अपनी डाइनिंग होता है उसी तरह पे आप जो है वो उस हिसाब से ये साइड बोर्ड भी ले सकते हैं। और फिर ये है कि इसके अंदर अगर आप क्रॉकरी रखें तो क्या सोने पे सुहागा है। लेकिन मसला फिर वही होता है कि अगर आपके घरों में जगह ज़्यादा है
تو پھر آپ یقین کریں کہ آپ کو اپنا گھر جو ہے وہ سیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا گھر جو ہے وہ چھوٹا ہے اور اس میں آپ نے ساری ہی چیزیں ڈالنی ہیں تو یقین کریے پھر بہت مشکل ہوتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہی سوچتے ہیں یہ چیز چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے، یہ اس طرح نہ ہو، وہ بھرا بھرا نہ دکھے گھر۔ تو یعنی کہ بڑے باریک بینی سے، بڑے دھیان سے یہاں پہ چیز جو ہے وہ ہم لوگوں کو خریدنی پڑتی ہے۔ تو اس وقت بیٹا میرے ساتھ ہے، وہ بھی چیک کر رہا تھا کہ کیا چیز جو ہے وہ یہاں سے آپ کو اچھی لگ سکتی ہے۔ تو یہاں پہ اکثر یہ تھا کہ جو شرنک وغیرہ تھے، یعنی کہ الماریاں تھی کپڑوں والی، وہ کافی اچھی تھی، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ بہت سستی تھی تو اب تک میں نے نہیں دیکھا۔ کرونا سے پہلے جو حساب تھا وہ بہت اور طرح کا تھا۔ کرونا کے بعد مہنگائی جو ہے وہ زوروں پہ ہے، چاہے وہ آپ عام سپر سٹور پہ چلے جائیں یا اس قسم کے سٹورز پہ بھی چلے جائیں، تو مہنگائی جو ہے وہ اب بتاتی ہے کہ ہاں ہر جگہ جو ہے وہ فرق پڑا ہے۔ تو اب ہم نیچے آ گئے ہیں ایڈگے شوز پہ، تو وہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ ڈیکوریشن کا سامان یہاں پہ بہت زیادہ ہے، یعنی ورائٹی بہت ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ ایک بیڈ روم پورا مکمل تیار کیا ہوا ہے ایز اے ماڈل، جیسے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس طرح آئیڈیا لے کے آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی طرح لیونگ روم اور کچن کے لیے بھی ایز اے ماڈل انہوں نے وہاں پہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ تھا کہ وہاں پہ اگر آپ کو گارڈینن یعنی کہ آپ کو کرٹن وغیرہ چاہیے، کوشن چاہیے، کارپٹ کی بڑی ورائٹی ہے وہاں پہ۔ آپ گھر میں اگر آپ کارپیٹنگ کروانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کو قالین وغیرہ چاہیے اور اس کے علاوہ وال پیپر وغیرہ ہیں تو وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو ہم بڑھتے ہیں آگے۔ جس چیز کے لیے میں آئی تھی میں آ گئی ہوں وہاں پہ، یعنی مجھے چاہیے تھے یہاں سے ایک ہی چاہیے ایئر فرائر، اور وہ بڑے والا چاہیے، تو بہت سے دیکھے۔ اس کے بعد اس ایکسل والے 8 لیٹر کے فرائر پہ میری نظر پڑی، اس کو کھول کے تسلی کی، پھر اس کو میں نے اپنی ٹرالی میں رکھ لیا۔ یہ میں اب آپ کو گھر چل کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا ہے۔ تو پہلے گھر میں ہے، چھوٹا ہے، وہ کم از کم جو ہوتا ہے کہ میری وہ جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے تو وہ مجھے ہمیشہ ہی چھوٹا لگتا ہے، پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ اوون جو ہے اس کو چلانا ہی پڑتا ہے۔ اور میں یہ چاہ رہی تھی کہ اگر میں ایک ہی چیز چلاؤں، یعنی اگر میں نے اس سے کام کرنا ہے تو میرا اسی میں کام ہو جائے۔ جیسے بعض دفعہ آپ چکن روسٹ کر رہے ہوتے ہیں، پیٹیز بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اتنا بڑا ہو کہ میں اس میں ہی بنا سکوں۔ تو وہ میں نے رکھ لیا ٹرالی پہ۔ اب آگے نکل آئی ہوں تو آپ دیکھتے جائیے کہ یہاں پہ اگر آپ کو اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے، یعنی جیسے میں نے فرائر لیا ہے، اگر آپ کو کچن کی اور چیزیں چاہیے، کراکری چاہیے، اس کے علاوہ یہاں پہ ڈیکوریشن پیسز بہت زیادہ ہیں، جیسے آپ نے وال کلاک ہیں اور اس کے علاوہ سینریاں وغیرہ ہیں، پینٹنگ ہے، وہ اگر لینا چاہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے بآسانی لے سکتے ہیں۔ تو میں پہنچ گئی ہوں جی گھر، اور جو میں نے آپ کو دکھایا تھا 8 لیٹر والا ایئر فرائر وہ میں نے لے لیا، اور میں اس سے بہت ہی خوش اور مطمئن ہوں، کیونکہ جو چیز میں چاہ رہی تھی اسی طرح کی مجھے مل گئی تھی۔ تو انشاءاللہ اس میں جو بھی چیزیں بنایا کروں گی آپ کو اپنے ویلاگ میں بتاتی رہا کروں گی۔ امید کرتی ہوں آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک دیجیے گا اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ہمیشہ کی طرح رکھیے ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔